Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya setiap hari. Teman-teman, ini ada momen yang sangat menarik di mana Presiden Prabowo Subianto diketahui telah bertemu beberapa kali dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin. Di mana keduanya teman-teman berbincang-bincang terkait perkembangan ekonomi global, soal kondisi geopolitik, bahkan isu-isu krusial seperti serangan ini saling serang Iran dan Israel juga dibahas oleh Presiden Prabowo dan juga Pak Putin. Di sini ada hal yang menarik teman-teman, di mana Pak Prabowo walaupun telah diperingatkan oleh delegasi Eropa dan juga Amerika untuk tidak menghadiri atau dekat-dekat dengan Rusia, tapi nyatanya Pak Prabowo tetap memilih untuk menghadiri Saint Petersburg Economic Forum yang diadakan oleh pihak Federasi Rusia, di mana di sini banyak sekutu-sekutu Rusia seperti China, Timur Tengah, ada juga itu Afrika yang juga hadir untuk meramaikan forum ekonomi yang diadakan oleh Rusia ini. Dan Indonesia juga hadir menjadi salah satu bagian penting dalam event ekonomi di Saint Petersburg Economic Forum tersebut. Hal menariknya teman-teman, di sini Rusia melihat Indonesia bukan saja sebagai mitra ekonomi, tapi sebagai sekutu di masa depan. Lah kok bisa saya menyebut Indonesia bisa menjadi sekutu Rusia? Kita tahu teman-teman di era-era awal kemerdekaan, kita ngomong sedikit jauh ke belakang, saat Indonesia menjadi negara yang sangat muda, kita tentu tidak punya dukungan militer. Dan satu negara teman-teman yang berani melakukan dukungan, memberikan dukungan militer yang tol-tolan itu adalah Uni Soviet atau ini ibunya Rusia. Uni Soviet diketahui memberikan salah satu persenjataan tercanggihnya yaitu KRI Irian yang kita kenal ini teman-teman salah satu kapal perang terbesar Indonesia saat itu, tercanggih saat itu. Teknologi Rusia terbaik diberikan kepada Indonesia. Berbagai alutsista, artileri, teman-teman, bantuan teknologi juga diberikan kepada Indonesia untuk bisa mempertahankan NKRI dari agresi militer Belanda. Dan hal itu tentu tidak dilupakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga oleh Vladimir Putin, di mana Pak Putin teman-teman dalam beberapa pidatonya menyebut bahwa Rusia dulu pernah membantu Indonesia. Itu adalah sebuah kode teman-teman untuk mengingatkan jasa-jasa Rusia, karena yang dulu membantu Indonesia bukan Amerika loh teman-teman, bukan Eropa, tapi Rusia. Jadi sudah wajar kalau misalnya Pak Prabowo melihat Rusia juga sebagai ini saudara jauh, saudara lama yang memiliki posisi yang sangat penting di hati rakyat Indonesia. Nah, biar tak panjang lebar, kita simak dulu ini diskusi antara dua tokoh besar, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin. Kita simak video selengkapnya. Уважаемый господин президент, уважаемые друзья, я очень рад вас видеть на этот раз в Петербурге.
Bapak Presiden, yang mulia Bapak Presiden yang saya hormati, saya sangat senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Apa kabar Bapak teman-teman? Presiden Semoga di selalu sehat dan juga diberikan kelancaran Spesialis. dalam semua aktivitas di setiap В Москве hari. еще Teman-teman, до balik вашей lagi di channel инаугурации kajian online. Kita Sekretaris Jenderal PDIP bertemu di Moskow sebelum inaugurasi Bapak Presiden pada tahun lalu. И теперь есть возможность в ходе вашего официального визита поговорить поподробнее о всем комплексе наших отношений. Dan hari ini kami ada peluang membahas isu-isu bilateral lebih terperinci. Завтра мы будем принимать участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Besok kita akan berserta dalam sesi pleno SPIEF, Forum Ekonomi Internasional di Sankt Petersburg. И вы у нас там главные гости. Bapak Presiden akan sebagai tamu utama di sana. Это хорошая площадка, которая функционирует в течение уже многих лет и собирает достаточно большое количество предпринимателей и политиков со всего мира. Itu platform yang sangat bagus dan efektif dan setiap tahun menggabung berbagai pengusaha, pakar, dan politikus. Наши отношения развиваются поступательно с Индонезией. Hubungan Rusia dan Indonesia berkembang secara konsisten. Товарооборот растет. Volume perdagangan naik. У нас есть хорошие перспективы по целому ряду приоритетных и очень интересных направлений взаимодействия. Kami ada banyak perspektif di berbagai bidang. Это и сельское хозяйство, и космос, и энергетика. Termasuk pertanian, penjelajahan luar angkasa, dan energi. Это взаимодействие в области военно-технического сотрудничества. Kerjasama di bidang militer dan teknis. У нас большой объем и причем растущий объем взаимодействия. Kami ada banyak peluang untuk kerjasama dan kami masih ada banyak peluang dan kapasitas untuk berkembang. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, Indonesia menjadi anggota penuh di BRICS. и мы очень рассчитываем, даже я уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации, которая приобретает все больше и больше вес в международных делах. Dan harapan saya bahwa Indonesia akan memberikan sumbangan besar dalam kegiatan organisasi ini. Мы очень рады видеть вас, уважаемый господин президент. Kami sangat senang bertemu bersama Bapak di sini. Добро пожаловать. Selamat datang. Terima kasih Большое спасибо. Yang Mulia Presiden Putin. Saya ingin menyampaikan terima kasih saya, penghargaan saya atas undangan ini hari ini dan penerimaan yang begitu baik diberikan kepada saya dan delegasi saya. Уважаемый господин президент, в первую очередь хотел бы выразить искреннюю благодарность и глубокую признательность от имени всей нашей делегации за организацию визита, а также за оказанный нам теплый прием. Saya juga terima kasih sekali lagi. Sebelum saya dilantik, saya sudah diterima tahun lalu dan ini adalah kunjungan resmi saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Также я благодарю вас за организованную ранее встречу до момента моего официального вступления в должность президента Республики Индонезии и очень рад, что сейчас появилась возможность провести мой первый официальный визит в статусе президента Республики Индонезия. Juga terima kasih pelantikan saya, Bapak Presiden mengirim utusan senior untuk menghadiri pelantikan saya. Также благодарю вас за направление высокопоставленного представителя, который принял участие в моей инаугурации. Juga saya sangat terima kasih Rusia mendukung Indonesia menjadi anggota BRICS penuh dengan waktu yang sangat cepat. И также, пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую признательность Российской Федерации за поддержку полноценного вступления Индонезии в БРИКС в такой короткий срок. Sesungguhnya saya ingin hadir langsung di KTT Kazan, tapi pada saat itu saya baru dilantik 1 hari dan saya harus melantik kabinet saya.
Конечно же, я хотел лично присутствовать на саммите в Казани, но дело в том, что прошел на тот момент всего лишь один день с момента моей инаугурации, и я должен был руководить новыми назначениями в кабинете министров. Dan sesudah itu hubungan kita terus meningkat. Pejabat-pejabat senior dari Rusia datang terus. Saya sudah jumpa dengan Wakil Perdana Menteri Mantirov. Saya kira sudah tahun ini mungkin sudah di Jakarta sudah 2 kali, di St. Petersburg 1 kali. Menteri Luar Negeri saya sudah 3 kali dalam belum 1 tahun sudah 3 kali ke Rusia. Jadi hubungan kita meningkat terus. Saya mengikuti perkembangan, banyak kemajuan di berbagai bidang. Ekonomi membaik, hubungan ekonomi kita, kerjasama di banyak bidang juga sangat baik, dan perjanjian kita ikut serta dalam Eurasian Free Trade Area juga berjalan dengan sangat baik. Jadi terima kasih Presiden Putin, banyak sekali kemajuan dalam hubungan ini, dan terima kasih saya diundang sebagai tamu kehormatan di St. Petersburg Economic Forum. И отношения между двумя странами, безусловно, развиваются крайне активно. В течение прошедшего года, если не ошибаюсь, уже 2 раза встречался с господином Мантуровым в Джакарте, 1 раз в Санкт-Петербурге. Что касается министра иностранных дел Республики Индонезии, то он менее чем за год, примерно за прошедшие 8 месяцев, уже 3 раза посетил Российскую Федерацию. И, безусловно, мы уделяем большое внимание развитию сотрудничества с Российской Федерацией в различных отраслях. В первую очередь речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве и о других направлениях, а также заключении двусторонних соглашений. Большое внимание уделяем работе по соглашению о зоне свободной торговли с Евразес. И еще раз, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас за любезное приглашение посетить Санкт-Петербургский международный экономический форум в качестве почетного гостя. Спасибо большое. Спасибо. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan diskusi kedua tokoh. Atau ya ini mungkin lebih bisa kita sebut obrolan sahabat lama. Di mana Pak Prabowo dan juga Pak Putin berdiri, teman-teman, duduk bersebelahan. Hanya dipisahkan oleh meja kecil. Ini tentu berbeda dengan apa yang kita lihat selama ini. Di mana kalau misalnya ada pemerintah dari Eropa, dari Amerika, dari PBB, Pak Putin ini, Paman Putin selalu menggunakan meja panjang. Ini memperlihatkan bahwa posisi Rusia dan juga negara-negara tersebut bersih tegang atau ya berjauhan. Tapi berbeda dengan apa yang kita lihat saat ini, di mana Pak Putin, ya Paman Putin ini menggunakan meja yang hanya kecil, dan ini menunjukkan kedekatan Rusia dan juga Indonesia. Kedua pemimpin, teman-teman, leader sangat respect satu sama lain, menghargai satu sama lain, bahkan di sini menginginkan kerjasama ini tidak hanya di ekonomi tapi sampai ke militer. Apakah ini, teman-teman, menunjukkan tanda-tanda Indonesia akan menjadi sekutu Rusia? Tentu hanya Pak Prabowo dan juga Presiden Putin lah yang bakal menjawabnya. Mungkin itu informasi kita hari ini. Kita dukung semua keputusan positif antara kedua belah pihak, Rusia dan juga Indonesia, dan juga mudah-mudahan Indonesia dan Rusia makin maju, makin sejahtera rakyatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.